गवर्नमेंट एज ए डिप्टी डायरेक्टर उठी हिजमत करेगा है तो इसे सरपत भी किया या गो शोभा गो एक अहदेदारी मनसबदारी तुम्हारा गेश्ते सरपत के बलूचिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिज्म अंद जागा चिच्चो अहम तो ये बाबत मजूस करें शरफ दरम हमें डिपार्टमेंट सियादी दारू के नगे वरनाएँ गुमा साहिद मोहम्मद यूनुस बलूच मोहम्मद यूनुस वशत के मराकशा तब जोड़े खैर वशे मोहम्मद यूनुस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहतवती जिम्मेवारियाँ पूरा करने गए और ताल्लुक़ के चातुर बताएं मावा जहाँ गेशन जो सपोर्ट्स करें कि हमारा सरपदी दिन शुमारा बिंदा तमा तैन में गरवें गरमजान एक सवाल यही भी कि दुनिया तो का अच्छी बाज़ मुल्क थाईलैंड में भी या इधर सिंगापुर मुख्तलिफ मुल्क मलेशिया बाज़ जो मुल्क के आहानी मिस्र भी शाम है कि आहानी टूरिज्म एक बलाएँ ज़रिए मुआशी बाज़ मुल्कानी गेशन से गेश परसेंटेज ज़्यादा है बुनियादी तौर टूरिज्म शोबा चिच्चो अहम है पदम बलूचिस्तान ने मगर जी दुनिया तहा महागम बेचार हैं अंशु किस्मा गोशे गए बलूचिस्तान दुनिया तहा टूरिज्म तरोताबा सैल स्वादात गन आयक बलाएं अर्जिशते हस्ते हैं और सर्ज में दुनिया तहा मालूक के बाज़ मालूक के हस्ते लोटो वाह गए कि माँ शारे शारे हंदो दमगा बुरुए तरोताब बेकने दां के आनी जिंदे तहा इमनी बैठते वानी आउ वती जिंदे तहा यक वशिये मारत कुत बेकनते इधर गता माँ हमें चीज़ वतारा वशबात गुशे कि मैं पुल्ले बलूचिस्तान इदा ई सख बाज अर्जिशदारी इससे सैलो स्वादी दमक सख बाजा और मैं किरा चारे मौसम हस्ता और माँ यक अंची दमगी तहाएं कि इदा वशे मौसम हम हस्ते और इदे तारुताबी दमगमा बेचारे छोके माँ नीलबू में ज़रें कि इस सज में दुनियाए अनीचमा में मैं गंजे ग्वादर सरा अनीचम सक्का एक बनाए अर्जिश दिए जा गए दमगे और माँ चूके बेचारे मैं हमें मुल्क के बाज़े दमगानी मर्दम हम आने लोट वाह गए कि माँ ग्वादरा बिगिन दें नी आकायनते ग्वादरा तारुताब कनते और ग्वादरे हमें अर्जिश तेरे दा सर्ज में दुनिया तहा ग्वादरे यक बनाए बिस्तार वर्जिश दानक बिते और दूमिने में गागमा बिचारे यो का बलूचिस्तान खाली गवादर नहीं ग्वादरे अबेद एदा अस्तेमा बिचारे बलूचिस्तान मैं करा सैलो स्वादी दमक सख बाजा मैं एक कोस्टल बेल्ट ई के बंदिनी दमगे अफसद व 88 किलोमीटर ई सर्ज में दमगा आगमा बेचारे ईशा बाज़ें दमगानी तहा बाज़ें जागा के हस्ता आउदा सैर स्वादी जागया के टूरिस्ट लोटा के मायदा ब्याएं बेहतर रहे नी इधर के तमा बेचारे ईरान हमें बॉर्डर 250 बगैर एदा के हस्ते में आउदा कुणमल आउदास्ते एदा बगैर दाके कुणमल लीरा तक बरो एदा ई साइट में टूरिस्ट सख बास कहते हैं आनी दिले वाहगे के माँ ई बंदनी दमगा बेचारे तरोताब बेकने भले मस्तने अर्जिशती दमाग चूँकि मैं दुनिया तहा बाज़े मर्दम लोटा के माँ तरोताबा बुरुए चौके रवंते थाईलैंड या दगे मुल्क रवंते मैं के रहा हम चुशे बाज वश जेबदारें दमग हस्ते चूँकि माँ बेचारे दरान ये दरान बीच के हस्ते त्याब ये अच्छे जेबदारें दमगे कि आउदा टूरिस्ट अगम यकबर ब्यायां तरोताब बेकनते हैरान बा ये गोल्डन बीच है कुदरती और पदा माँ बेचारे के हस्ते ही कौन दमगे कौन जागे ये जीवनिया चे हस्ते का पेसर कहते हैं दरान जीवनियो पिशुकाने न्यामा है इदाची त्याब दपी दो मजने कुआनी न्यामा हमें त्याबे दमगी और ये त्याबे दफा हस्ते इदा अगा मैं चारों का लूटा के हस्ते दमगा बेचारे और बलूचिस्तान टूरिज्म अगर शर्मा हस्ते बीमार हैं गुड़ा मन आया हमें सर सोच कुत कना के चार दही माया अगा शुमारा मुह रसी अल्लम ई दमगा दराना ब्याय एदा तारोताब बेकने
ida chardai mai shapa ida ke aste dari chardai mah ki bite e amishe rojnai wadi ke cholani sara ke kapi e chol ke prosha ya chu doldara ke mardumara aste wati nemga check kante o pada baz mazane chol bante چھول کے پروشانتے ایشانی امی سینری یبرے مردم بگندی آئیے دلے لوٹ و واہا گمی بیتے کہ ماستے ہمیں دماغا بچارے ماتا گیشن جس کنے جی شرف درم بلوچستان ہر دماغے وطی کرزش تھی بلے دیمشتی ملک با یا ماج علاقہ کے ٹورسٹ سے جاگا بودتا تو آہاں ڈیولپ کنک بودتا آہاں اس طرح کار کنک بودتا تو بلوچستان آگا ہر علاقہ کہ ہما تفریحی یا تو کچھ سیل و سوادی جا گئی تو آئیے ڈیولپ بھی کرنے آئیے ترقی بھی دیئے تو آگیشتر محلو کرنے وسطہ ادونا کے سبب بھی کہ محلو کہاں اور تارو تاب گندہ مجھے تو وقت انفارمیشن اپیسر ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو چی سرپد دے کہ بلوچستان کھل لیں اندو جاگہ نہیں تو کا چونے چونے جاگہ ہستے ہیں اور یہ بابت ہمارا سرپد دے بلوچستان تو کا کہ سیل و سوادی دمگا حسک بازا یعنی کہ یہ نارتھ ریجن بھی یا ساؤتھ ریجن بھی نارتھ ریجن تو کا سلیازہ ہیں کہ ڈی سی سلیازہ جو بھی تو کا ہے جو بائیں ڈی سی رپورٹ داتا ہے کہ آئیدے تو کا صرف ہمیں آئیدے روچا ہمیں چو ٹورسٹ کی ادھر شتا گاڑیاں پارکنگ کا جاگہ نہ رستا تو سلیازہ تو کا میں باقاعدہ پروجیکٹ ہی ہم ہستے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہستے ہیں چونکہ تو کچھ گاتے کہ دنیا بعض ملکن تو کا سائٹ کے ڈیولپ کے کنا گوڑا مردمانی روا گاہا گنی کہ ٹورسٹ زیادہ کہاں ادھا انفلک زیادہ بھی ٹورسٹ ظاہر ہیں ادھا فیسلٹیز ہی رسی یہاں ایک سہولتی رسی ہما جاگا رہا تو سلیازہ چھے علاوہ باقی زیارتیں میں زیارت نارتھ ریجن ہے زیارتیں تو زیارت ہم ایک شرح امپورٹنٹ ہیں ایک اہمیت اداری ٹورزم پرپز ہے زیارتی تو کہانی کہ جونیفر کے درخت ہستا سکیں کو انہیں درخت ہم ایک رول ادارہ زیارتی تو کا میں ڈپارٹمنٹ ہم اچھی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہستا اچھا لگا جنہ کیمپ 1 جیسی 1 نام آئے جنہ کیمپ 2 جیسی 2 نام آئے اور دگی ایک میں ایک کنسٹرکشن ہو گئے گیسٹ ہاؤس ہی اور 22 کی 202 کمرے گئے تو یہ چیزاں ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرنے گئے میں کوشش ہمیشہ کہ ماں گیشہ چگیش انٹرنیشنل ٹورسٹ اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کے ہستا ایسا اٹریکٹ بھی کرنا بلوچستان نے مگا باقاعدہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں موٹو ہمیشہ کہ ماں بلوچستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان یا گلوبل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر بھی کرنا میں جوہدہ ہمیشہ میں کوشش ہمیشہ باقی اسی کے علاوہ ہرنائی چپر رفٹ ہیں ہرنائی چپر رفٹ ہم ہسٹوریکل جاگی تو گشتی کنے ٹورزم ٹورسٹ سائٹ تو گشتی کنے بالکل ٹورسٹ سائٹ ہی مردم باقاعدہ وزٹم کرنا باقی عید میں کائے دا مہرگڑھ ہیں کیا 9000 سال کھنے آرکیولوجیکل یا ہیریٹیج ٹورزم ہے ٹورزم ہے بعض ٹائپ ہیریٹیج ٹورزم ہے تو کا آرکیولوجیکل ٹورزم ہے تو کا بلائیں ارزش تداری جی باقی یہ دماغ کائے تو مزید دماغ کو اسپیشلی ہنہ جھیل ہیں ہنہ لے کی تو کا ہم ایک گیسٹ ہاؤس ہی ڈپارٹمنٹ ویل فرنشڈ ہیں گیسٹ ہاؤس ہی ٹورسٹ ادھا اسٹے ہم کت کرنا رہائش ہم کت کرنا داشتنا ادھا روچا ہم شد کرنا شپا ہم اسٹے کت کرنا باقی یہ ہم ایک ٹورسٹ سائٹ ہی ولی تنگی ڈیم ہے ولی تنگی ڈیم ہم شد کرنا یہ ٹورسٹ سائٹ ہی باقی زنگی ناوڑے نوشکیا زنگی ناوڑے ریک ہے زنگی ناوڑا ہم میں ڈپارٹمنٹ ماں باز جوت کتا کوشش کتا یا گیسٹ ہاؤس ادھا ہم ریزورٹ جوڑ کتا زنگی ناوڑا ہم ٹورزم پرپز واسطہ باز امپورٹنٹ ہیں باز ارزشتی داری تفتانہ ہمیں پروجیکٹس ہستا کہ ریلیجیس ٹورزم پرپزا کے زائرین رہو ایران ادھا اسٹے کت کرنا ادھا ہم میں پروجیکٹ چلگا باقی مولا چوٹو کی خوزدارہ بولانا پیر جہل ہیں پیر گیب ہیں باقی جل مکسیہ نوکے میں پروجیکٹ ہے میں پریزرو کرنا گیا جاگے کہ یہ تاج محل بلوچستان موتی گوارہ میں قبر ہیں اشیانو پی ایچ ڈی پہ ریفلیکٹ بتا ڈپارٹمنٹ کوششاں چی ماں باز جوہد کو تا کہ ماں اسے پریزرو بھی کرنا کہ یہ ایک ٹورزم واسطہ بلنگ اٹریکٹیو پوائنٹ ہی بھی کہ ٹورسٹ بھی آئیں دا وزٹ بھی کرنا بچھارا اسے تاج محل بلوچستان بھی ہم گوشاں باقی میں کوسٹل ریجن آ چکے گوارہم صاحب اگر جتے گا بالکل لاجواب ہیں چھ بیلٹ جا گئی تو لسبیلے تو کم ہستا مائی پیر ویلی کے ادھر کیوز بنتے ہیں کو جائیں لسبیلے یہ لسبیلہ ہیں جی مائی پیر ویلی لسبیلے کیوز بنتے ہیں ادھر ماں فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا گا آلموسٹ کمپلیٹ وہ گئے کمپلیٹ ہے
کہ ما اچھی کے کیوز ہیں کونے کیوز ہیں آ خراب بوتے گا یعنی کہ پرشتپوش شکار بوتے گا ہم دو بارہ پریزرو کرنے کی کوشش ہیں کہ پریزرو کرنا آ علاقہ ہم ڈیولپ بھی ٹورسٹ کم کہاں آ جا کے ٹورسٹ کا ظاہر لوکل مردمانی لائیولیوڈ ہم چینج بھی لازم ہوٹلنگ بھی باقاعدہ دکان ہم جوڑ با ٹرانسپورٹیشن نظام جوڑ بھی ہر جائے کی ٹورسٹ سائٹ کے ڈیولپ بھی آ علاقے لائیولیہڈ چینج بھی علاقے مردم ہم کو بہترین ہے مگر وہاں اکنومی پرپز ہے یعنی وہاں بیچارہ دبئی ہیں تھائی لینڈ ہیں اسپیشلی سعودی عرب انو ایک سٹی ڈیولپ کرنے گئے نیوم سٹی ٹورزم پرپز واسطہ اور ریونیو جنریٹ کرنے گئے میں بلوچستان گورنمنٹ یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہمیں جوہد دیں ہمیں کوشش ہیں کہ ما ٹورزم میں تھرو اچھی ریونیو جنریٹ بھی کرنا صوبہ واسطہ باقی دیکھیے ہم سائٹ استا کہ گوادریں سن سیٹ آف جیونی ہیں گوارم صاحب چگشتہ کے دران بیچ ہیں گولڈن بیچ ہیں کنڈ ملیر ہیں گولڈن بیچ کو ہمیں گولڈن بیچ اورماڑے ہو کنڈ ملیر درمیان کہتے ہیں گولڈن بیچ ہے گولڈن بیچ تو کہ سرکاری والا ڈکلیئر بوتا سرکاری شیشن کی بالکل گورنمنٹ آف بلوچستان نے مگا چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے مگا چاہیے ہم ڈکلیئر کرنا بوتا گولڈن بیچ یہ لوکل ہم نام ہی دیا بوتا گولڈن بیچ ہے نام کنڈ ملیر ہے کنڈ ملیرہ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلا گا کہ میں کنڈ ملیرہ ڈیولپ بھی کرنا باقی اگر تو ریلیجیس ٹورزم بچارے گوڑا ہنگلاج ماتا مندر یا بلائیں ارزشتی داری کہ ادھر ریلیجیس ٹورزم ہندو کمیونٹی ہے آلموسٹ ہر سال 2,50,000 نہیں کہ 2,50,000 مردم پودے کہتے ہیں وہ ہوتی اسپریچول عبادت واسطہ یہ ہم ایک ریلیجیس ٹورزم ہندوستان بنگلہ دیش مختلف جگہ چکا ہندوستان چکا باقی گلف کنٹریز چکا ہستا کہاں یہ دیکھیں یورپ سائڈ اگر چکی ہندو ہستا ابھی کہاں ادھر سال ہی اسٹیمیٹڈ 2,50,000 مردوں یاتری کے ادھر باقی ہم ہوتی عبادت کا اگر ماں یہ سائٹ ہم کوشش کرنا کہ ماں ڈیولپ بھی کرنا باقاعدہ اسی ہم ویزیبلٹی اسٹڈی ہستے ہیں یہ کمپلیٹ بھی ہمارے علاقے لائیولیہڈ ہم چینج بھی ریلیجیس ٹورزم ہم پروموٹ بھی ہندو کمیونٹی ہم اوبلج بھی کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوگا یہ چیزیں انشاءاللہ میں کوشش ہمیشہ ڈپارٹمنٹ ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے کہ ماں یہ چیزیں بہتر سے بہتر بھی بنائے نا ٹورسٹ کے ارچی کہاں انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی پاں یا ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی یہ ہم گیش فائدات بھی کرنا سہولت دات بھی کرنا جی شریف دانا مشکنوں کو چاروں کا ماں بلوچستان سیل و سوادی اندانی بابت گپائیں گوہرا محمد یونس ہمارا سرپری دیے گا کہ آنی ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے ٹورزم تو لازم ٹورزم منصاریہ کچھ کی واضح ملکانی ایک بلائیں آمدنی ہے یا آمدن و کٹے ایک سورس وسیلے تو لازم واضح ملکانی ذریعے معاشی یقین ٹورزم ہے تو میں پروڈیوسر میر احمد کارکڑا لتے ہیں حقس ہم بلوچستان مختلف ہیں حقس ہم ہمارے پیش دار گائیں مانوی پروگرام تو کا شاوار کریں چاہ رہے ہیں پر واجہ ہم جس کریں جی نمارا وجہ محمد یونس ہمارا سرپدی بدے شہباب یہ جگہ پیرگیب ہیں نا پیر ابراہیم ہے یہ کون جگہ ہیں پیر ابراہیم ہے یہ جگہ یہ دا ڈومیسٹک ٹورسٹ سک باز یہ جگہ یہ پیر ابراہیم خزدار ہیں یہ دا ڈومیسٹک ٹورسٹ کہاں یہ جگہ کے پیدا کی یہ پریجال ہے یہ بولان ہے اچھا بولانا پریجال ہیں یہ جگہ پریجال ہیں یہ بولان ہے یہ ہم بعض ٹورسٹ سائٹ ہی بعض امپورٹنٹ اہمیت ارزش داری کہ ٹورسٹ گشتر ڈومیسٹک ٹورسٹ کہاں ہی جگہ میں کوشش ہمیشہ کہ میں انٹرنیشنل ٹورسٹ نہیں میں انفلکس سے بلوچستان کوشش کرنا کہ ہم بھی آئیں وزٹ بھی کرنا یہ زیارتیں یہ زیارت باب زیارتیں اسی باقاعدہ رائٹ سائڈ میں پروجیکٹ ہی جے سی ون ہے نام ہے جنہ کیمپ 1 جے سی 1 یہ پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہے کمپلیشن ہے تو کا ہے بیشیا میں کوشش کرنا گا کہ یہ جگہ پرنسز آف ہوپ ہیں یہ کوسٹل ریجن ہے میں کوسٹل بیلٹ ہے پرنسز آف ہوپ ہیں یہ چھپے کوسٹل کون ایریا ہیں گورم یہ میں کنڈملی رہتا مگاچے جیو یہ گڈانی یہ بیچ ہیں میں بیچا بچا چھے گڈانی ہے کہ دریائے ویو داتا ہے زرے یہ چچو صاحب ہیں آپ ادا انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈومیسٹک ٹورسٹ تک اٹریکٹ ہوئے یہ چیزیں یہ بوجھ کو ہیں بوجھ کو ہیں یہ کون ملیر چکم دیما کا ہے یہ اورماڑو کون ملیر درمیان ہے یہ بوجھ کو بات یہ اسٹولا آئی لینڈ ہے یہ باقاعدہ اٹلی آئی لینڈ ہے ڈولفن آئی لینڈ ہے یہ ہماری یہ میں ریزمبلنس دار یعنی کہ سیم یہ شیپ سیم ہے اگر آپ چونکہ اٹلی ہوتی ڈیولپ کو تھا ہم اسے کوشش کرنا گا کہ اسے ڈیولپ بھی کرنا ہو یہ سن سیٹ آف جیونی ہے جیونی سن سیٹ کوئین ات کا چارگاہ مشہور کوئین وکٹوریا ات کا بالکل سے چارگاہ اسپیشلی ہمارے کے سب کنٹیننٹ ٹائم ہوتا یہ گوادر بیچ ہیں
ये गोल्डन सैंड है बिल्कुल सैंडा विचार साफ साफ है कचराम ने एक ग्वादरे कुए बातेले अस्ते पुश्ती नहीं मगे अच्छा कोई बात ले पूछते नहीं जो अनु आवदा ट्रैक के हम अटकुत गए ये एस्टोला आइलैंड है के पसनी है एस्टोला आइलैंड तो का डोमेस्टिक टूरिस्ट जगह नाम है वस्ती ये अफ्तलार गुशम बलूचिया अफ्तलार गुशम बलूचिया वो हेदा बाज में मर्दम रवा आवदा सेलो स्वाद करनते ओ ये वली तंगी डैम है ये कोयटा का मजाफात हैं वली तंगी डैम ये कोयटा अच्छी के आप पैदा की वली तंगी डैम पैदा की ये हम एक बलाएं टूरिस्ट साइट है कि लोकल या डोमेस्टिक टूरिस्ट उधर विजिट करना ये जंगी नावड़े ये में गेस्ट हाउस के मैं डेवलप होता कंस्ट्रक्ट होता ये जंगी नावड़े झील में बकायदा नुश्कियां हैं ये खूबसूरत है भाई ये जंगी नावड़े बकायदा झील है ये डिपार्टमेंट कुशा ची गेस्ट हाउस बनता के टूरिस्ट बुरुआ उधर विजिट भी करना हाँ फैसिलिटीज ये सहूलती भी रसी ई मैं गोल्डन बीच है गोल्डन बीच उर्माड़ा चे कोलमली के दरमियान है ये बात खूबसूरत ये खूबसूरती में बीच है ये गवादरे ग्वाराम सब इस तरह तबसरा गंजे ग्वादरे नीलबू में जरे के सर्ज में दुगनिया है चावम से सरा सक्का और बाज अर्दश्तियां जा गए एक ग्वादरा चे अस्ते मा एदा ई में कोस्ट ग्वादरा बिगेर दा मा बुरुए कराचिया ई अपसदो 88 किलोमीटर में कोस्टल बेल्ट ये चारों मच्छी हैं ये चारों मच्छी हम बलाएं अर्जिश्तिदारी चारों मच्छी हम ये खुशदार हैं ये बलाएं टूरिस्ट साइट के लोकल टूरिस्ट के अस्ते बाज साफ हैं आपे इसे चेरे माई गम कसाने माई गम जाने वड़िया पदरबा और गेंदक बनते बाज वशे दमगे दमर्दम रवा ये सलियाजा है ये गपमा पिसरा जतगा ये सलियाजा जो भी तो का इदा में फिजिबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है इदा मा इस ये इलाका डेवलप करना इस तो कमा रिजॉर्ट बनाना गेस्ट हाउस बनाना कोरे ये बकायदा कोर है जियो ये बाज अट्रैक्टिव ये ताजमहल बलूचिस्तान शिवशा मक्सी है तो जलमक्सी ये जलमक्सी है ये कई किले होता ये किला है ये काबरे ग्वाराम मीर ग्वाराम अच्छा मीर ग्वाराम मोती ग्वाराम वो ये जाने दफन इसे ताजमहल बलूचिस्तान ये विक्टोरिया हट के जीवनी है जे विक्टोरिया हट का हमें हटे तो का जीवनी सनसेट चार के वास्ता हमारे में सब कंटिनेंट टाइम ये विक्टोरिया हट जीवनी है बाकी ये ग्वाराम रंद चाकर रंद पोर्ट है सिबिया ये हम एक आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एक बलाएं इंपॉर्टेंट है साइट है चूंकि गिलगिता बलतित फोर्ट है अलतित फोर्ट है कि यहाँ प्रिजर्व कुतगा मेंटेन कुतगा तो ये अच्छी है ये जियारत रेजिडेंसी कायदासुम रेजिडेंसी जियारत है एक हिस्टोरिकल जगह के बलाएं मशहूरी जगह कि बानी पाकिस्तान होती है आखिरी ऊंचा हमें स्टे कुता रिहाइश कुता बाकी ये हम एक इम्पोर्टेंट है साइट ही के इम्पोर्टेंट जागे बाजवश जबरदस्त है जागे था जी वजह गरम गोतु गप मतलब जागा हन बलूचिस्तान हंसते भले अच्छा टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा तरक्की का के अमन इमनी लाजमी पर के डन्नी मर्दम या मेरे लोकल मर्दम आमा जागा दराह रवंग के आवदा आनी जिंदगी आनी मामला ये सख्त जरूरी के इबन जागा और दुम इसी के डेवलप करना डेवलप करना इसे एक जाके खूबसूरत है बड़े डेवलप नहीं समझेगा पर डेवलपमेंट आइए सरा